जय जगन्नाथ नमस्कार मु संतोष कुमार टिके कथा चैनल को आपण मानक स्वागत करूछि। आज 2024 मसीहा डिसेम्बर मास 26 तारिख पवित्र गुरुवार। आगामी यात्रा वर्ष जाजपुर रोड जाजपुर आत्मप्रकाश करिबो बिग बजेट यात्रा अनुष्ठान यात्रा वृंदावती। आगामी यात्रा वर्ष यात्रा श्री विश्व दरबार नुआ नाटक सीता चोरी हेला पंचवटी रे बेलो थाउ थाउ बाहुड़ी आस यात्रा जाज्ञसेनी नुआ नाटक गैंगस्टर टांगी पुष मेला रे चारि गुटी यात्रा अनुष्ठान प्रसिद्ध वरुणेश्वर मेला रे 5 गुटी यात्रा अनुष्ठान। एबे आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। यात्रा श्री विश्व दरबार तृतीय अभिनय रजनी बरांग छेनापदी केन्दुझर। आजिर नाटक अबुझा आखिर अकुहा कथा रचना और निर्देशना इंजीनियर आशुतोष महापात्र संगीत एक अनुसार। यात्रा सिंहवाहिनी द्वितीय अभिनय रजनी निमापड़ा पुरी। आजिर नाटक यात्रा जाज्ञसेनी प्रथम अभिनय रजनी रूपयात्रा पड़िया चौदुआर कटक। आजिर नाटक पांचपति रे मु सती रचना जीवन जेना निर्देशना तापस्वाई संगीत मिहिर महांती। कलिंग गणनाट्य तृतीय अभिनय रजनी बेलगुंठा गंजाम। आजिर नाटक बाजिबो साहनाई तोरी पाई रचना और निर्देशना गुरुप्रसाद मिश्र संगीत विकास शुक्ला। यात्रा ग्रांड महल द्वितीय अभिनय रजनी हाट बाणपुर दोहुरिया केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक धन तमे भलरे थाओ रचना अजयस निर्देशना बुलु विश्वाल। यात्रा रंग महल प्रथम अभिनय रजनी नरिसु नियाली कटक। आजिर नाटक पाप जानिनी कि पुण्य जानिनी रचना और निर्देशना इंजीनियर आशुतोष महापात्र संगीत एक अनुसार। यात्रा स्वर्ण महल प्रथम अभिनय रजनी पुलसरा गंजाम। आजिर नाटक ए आखि कांदुछि तोरी पाई रचना डॉक्टर निहार महांती निर्देशना प्रशांत नायक संगीत एक अनुसार। यात्रा स्वप्न महल पंचम अभिनय रजनी उलुंडा सोनपुर। आजिर नाटक शेष साक्षी मो चका आखि रचना डॉक्टर निहार महांती निर्देशना प्रशांत नायक संगीत एक अनुसार। गौरी गणनाट्य चतुर्थ अभिनय रजनी उलुंडा सोनपुर। आजिर नाटक एमिति जीवन शेष केउठी रचना गुलेख महाराणा निर्देशना सीताकांत महांती संगीत मिहिर महांती। शिवानी गणनाट्य तृतीय अभिनय रजनी सरस्वतीपुर खेलपड़िया समलपुर बालेश्वर। आजिर नाटक रंग बजार रंग नायिका रचना सुश्री रामेश्वरी निर्देशना किशोर खंडवाल संगीत विकास शुक्ला। तुलसी गणनाट्य तृतीय अभिनय रजनी पालबणी बारिपदा मयूरभंज। आजिर नाटक सुंदरी संगीता सपन साथी रचना सुश्री संगीता निर्देशना किशोर खंडवाल संगीत विकास शुक्ला। यात्रा इंद्रभुवन पंचम अभिनय रजनी सागुनभाड़ी सिनापाली नुआपड़ा। आजिर नाटक एते भल पाओ नाही रचना जगन्नाथ राउत संगीत और निर्देशना एन ज्ञानेन्द्र। यात्रा दुर्गा मंदिर तृतीय अभिनय रजनी पंचुपल्ली आनंदपुर केन्दुझर। आजिर नाटक डीएसपी दुर्गा रचना सुकांत मल्लिक निर्देशना लाला बीरेन राय। ओपेरा सूर्य मंदिर प्रथम अभिनय रजनी सजनागढ़ नीलगिरी। आजिर नाटक नखी नानी पुओ भगिया रचना अरुण बारिक निर्देशना तापस्वाई संगीत मिहिर महांती। यात्रा धौली गणनाट्य तृतीय अभिनय रजनी कुआखिया जाजपुर। आजिर नाटक केमिति कहिबी रातिर कथा रचना डॉक्टर निहार महांती निर्देशना सुशांत दास संगीत मिहिर महांती। तारिणी गणनाट्य तृतीय अभिनय रजनी डीएनके खेल पड़िया
ମାଲକାନଗିରି। ଆଜିର ନାଟକ ଠକିଦେଲ ବନ୍ଧୁ ହାଟ ମଝିରେ। ରଚନା ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରଶାନ୍ତ ପୁହାଣ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଶିଶିର ମହାନ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତ ଏକ ଅନୁସାର। କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ପଞ୍ଚମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ। ବାଲିଗୁଡ଼ା କନ୍ଧମାଳ। ଆଜିର ନାଟକ ମିତଲ ତତେ ମିଛ ମତେ ସତ। ରଚନା ଅରୁଣ ବାରିକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କୃଷ୍ଣା ସ୍ୱାଇଁ, ସଙ୍ଗୀତ ଅମୃତାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ତୃତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ। ଉଲିକୁପା ଭବାନୀପାଟଣା। ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ବନ୍ଧନ କେମିତି ହେଲା। ରଚନା ଜୀବନ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ବିଜୟ ଦାସ, ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ପଞ୍ଚମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ। ନୂଆଗାଁ କ ବଲାଙ୍ଗୀର। ଆଜିର ନାଟକ ପାନ୍ଥଶାଳା। ରଚନା ପପୁ ବ୍ରହ୍ମ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ମା ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ। ଦାସିଗାଁ ଜୁନାଗଡ଼ କଳାହାଣ୍ଡି। ଆଜିର ନାଟକ ମନ ବୃନ୍ଦାବନେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ରଚନା ସନ୍ତୋଷ ନାରାୟଣ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଶାରଦା ରଣା। ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ। ଉମରକୁଟ ନବରଙ୍ଗପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ଝିଅ ତୁ କେମିତି ହେଲୁ। ରଚନା ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ହରି ସାମନ୍ତ, ସଙ୍ଗୀତ ଟିଟ ଅନୁସାର। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ତୃତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ। କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁର ରାୟଗଡ଼ା। ଆଜିର ନାଟକ ରାତି କଥା ଛାତିରେ ଥାଉ। ରଚନା ପପୁ ବ୍ରହ୍ମ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ମା ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ପଞ୍ଚମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ। ସ୍ୱର୍ଗୀଗୁଡ଼ା କଳାହାଣ୍ଡି। ଆଜିର ନାଟକ ସବୁ ପର ଏଠି ଯୋଗା ନିଜର। ରଚନା ଡକ୍ଟର ନିହାର ମହାନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ପ୍ରଶାନ୍ତ ନାୟକ, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଜି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ କେଉଁ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯାତ୍ରାପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ବିଶେଷ କାରଣ ପାଇଁ ନାଟକର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ, ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ ହୋଇପାରେ। ଟିକେ କଥା ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ। ଟିକେ କଥା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଫେସବୁକରେ ଆପଣ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପେଜକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆପଣମାନଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପଚାରି ପାରିବେ, ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଯାତ୍ରା ନାଟକ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ହେବା ଉଚିତ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବେ। ଏ ହେଲା ଆଜି ସକାଳର ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଖବର ଯାତ୍ରାପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପୁଣି ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ନୂଆ ନୂଆ କଥା, ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ଲଗ, ଖୋଲା କଥା, ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ଆଲୋଚନା ସବୁକିଛି ନେଇ ମୁଁ ଆସିବି ଆଉ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍ତେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।